Where we? Macho Dabi. Na ode afena ne honam nyina di. Na one Ewurade be dwere won be dos. What of we one Ewurade be say won Ewurade be dwere. One dos wo. What of we nipa na dos Ewurade be say won. You who free. Yes. Amen. You who free. Say say no anani ya stand won nipa ba na me ya. Eyi nipa me edu kura ka anya me no. Jesus. How Jesus. What of eyi nipa me edu kura na Ewurade be ya brei so a. Aka anya me no bi no. Jesus. So be you who free ni entie nyina ho. Orofo ne be yi na atu atese orofo ni pen surade ni pe mu ade eni obi di ni pe nyina tama onfa ho ene ye short life wa ye de ko no Bible see eni eja ne eni eni o ma me kura wa wo ne wo peja wa no si obi so na wo ye no wo ka asem ato obi so a na nye no kura na e unsuro ene nya misuro nya adwuma wo wi ase enya adwuma di obo wo ba ye no ni wa akontabuo Jesus na one ne wa asam so ka orofo ye hweni ene ne adom bro Ewurade afra wo hwe me ye Reverend Mrs. Osefie Chamboma Christ Deliverance Gospel Mission abe hu me fa de pamponte efitafo na chi wa mama efia na wo hwe me no orofo ebonuma pa ho mode ye amen aya ka no tugu adwama bibiri yese hum na aye bayiye na utifidiem wa kontoko obi enim sa wonya papa na imi bi fa obi ya ho wo be fa obi hu de di akire sakra wadwene firi ni me bi a wo ya enye ho obi enim sa wo ntam wo de wonya papa obi enim sa wo ye konkonsa obi enim sa bi wo fa de opema ni ileto opema ya le obekwa kote wonu aduru num se wonu aduru adu anu wo na wo bewu na wo so wo akonta bi bu kire Ewurade ewiase a wo ba en trans se ne wo po amen enam se Ewurade ne wo bi ka Jesus nti de wo ye bia hwe ye papa brasa 50 mame verse number 3 to 4 no anyum adionum meken kan miensa ne enan no osi ye nyankopon beba midofo a wotie nyankopon ye den ya obeba o obi timi ka etena se abusu semka obeba anko waba wo ye sansem ni na keka ne ko osi ye nyankopon beba na orinye kom wose de ye koso wiase ya bremu ye boy ye brasa ne ye pe ye frɛ hu sɛ kristofo ye kristofo na ye de ye pe ye wiase ne ma ye de ya bra ba bɔ no wose Ewurade wonye kom o wote soro de nani kiri fa asase nyina so Ewurade hwɛ me no mie no ye bra ye bɔ no ɛna kamera so da ye so ɛna record wose ye nyankopɔn wo bɛbɔ o no orinye kom o ha ojadi nanim rehia de onja di Ewurade anim wonofo ejakura to fie na eto inside a udimi muram na papa we ba de jadi nanim koso wori na bufuo ba na bufuo there is na ejadi nanim papa we yi ba ni no ye beti de je bufuo ano mi bufuo da bia na mesre enti mi se mi kura mi pese mi kurukura be munada me bakura munam ya na me home enti mi obi ba Jesus me home enti because mi nimu mura ni bi no be mura kire amen what the fool would see me any pobu fuwa oh yes kasa de ohumi city na Ewurade tesoro na ni bu afu ne ma e wa ate asefo asase so orofo ka nyame ma ne ho ana ose Ewurade nyankopon ba onyi komo na oje di nanim rehia de oje na e ba no se wo nyuma pa e famu a wo benya katua papa fi se katua nyuma papa mesi e wa katua papa orofo mi se na ya juma Ewurade orofo Ewurade media efima kumamo nama ya wajuma orofo ma ya no sania no pobo ejuma papa mesi ya wa katua papa meya juma Ewurade Ewurade efima kumamo nama ya wajuma media ma ya no sania hallelujah ejuma papa eno ti meya juma yeah oyikasia media efima kumemo nama wajuma media ma ya no sania esanse ejuma papa wa ketia papa meya juma
ɔse ogya di n'anim rehye adeɛ na ehum atuhu atwa ne ho ahyia verse 4 na ɔrefrɛ ɔsorofoɔ afiri ɔsoro aba ne asase sɛ obebu ne man atɛn medofo a wotie mi Awurade ba ɔbɛba ne sɛ ɔba bebu mi ne omi enu atɛn amen yɛba te asefo asase de nipa dua bɛyɛ yɛ no papa oboni o Awurade bebu yɛ atɛn papa kɔ adi sɛm 21:8 ne ma me Awurade bebu mi ne omi enu atɛn ɔde nnwuma bɛfagye mu ɛma awura mfi mu omi do camera da so a record o papa na obɔne o de ɛtena ase twitwa nkrɔfoɔ ne nti o sai nipa empenya mimpo asafo nkoso na o de edwini magu o de ka de huhu ye hey bible says mu biara onipa obeka no obebu hu akonta atemu da no na mo nsanso no na bebu na mo nsanso no na bebu fo o de wasisi obi ade o do fo waju obi ade afiri nsem eye o sawa fa ho adi e da di e kire Awurade bebi sa Awurade wo enu minu mienu obi ka ho hey Awurade betra na himu mo ni e be kwa ko kire Awurade ani e da di e kire no ye be kwa ko bu ye ho akonta ma akodi atiati atifo nya ko o do fo enti minu mienu ye wa akonta papa bi a e da di e kire no ye ko bu a kire nyame ana anase adi ye ko bu akonta bone na Awurade ni minu mienu nyuma wo de fagye mu a entie me do fo hey ye o be bi gina na oh yes ehina mejina eda edi akire ehina mejina na mini jina bia wonani minyamie ehina mejina eda edi akire ehina mejina na mini jina bia wonani esa wote wa boni wa na mini jina bia wonani na se odani tuwa emoja nuwe Aruna yepatadi amami granu wadafue enutina mabo sauba memonia namenya nabia woni hallelujah Yesu moja awuru meboni nyina Yesu moja awuru meboni nyina yedoni atwa emoja na awuru meboni namenya na mesi hallelujah Yesu mojano awuro me bonina Yesu mojano awuro me bonina dani atwa to e mojana na awuro me bonina na menya jinabia amen de unyu papa Jesus oh yes Lord uko mwase mwana wuni Jesus wakumo mwase mwana wuni sa akomana wode ti wa wo hwe me Awurade ne tim ana obonsam ne tim dwumadi bia wudi na ti asefo asase so wugina obonsam afa na wugina Awurade afa ni nyina your life is on record record to ho e dey dey akire wo akontabu e dey kire Awurade and today we asese na wo pro e mo bra se na wo pe me lani nsu adwenti me free na chi me to me awale ni me free me kunachi wo dey free na chi odofo Awurade a record wa to wo dey watch na ba bia ka obi ho asem se di party ye se want ye wo dey Awurade no wo bi ka wo dey tira se sawa dwene e kan se muhuru na boni emagu na me so be bo Jesus and ni pe bi wo ho nyame na etia wo mo Jesus say what you only ni penya asema what you dwane to obi a na nyame nti wo fa oh yes na nyame na only ni nya asema mi do fu ko dwane ni oh Jesus shani yi umiere ni ye na emre ni o umiere ni ye sana emre ni o kra umiere ni ye emre ni o umiere ni ye sana emre ni o kra mesi umiere ni ye oh yes emre ni o umiere ni ye sana emre ni o kra umiere ni ye emre ni o umiere ni ye sana emre ni o kra mesi umiere ni ye emre ni o umiere ni ye sana emre ni o kra Unyareniye emreniwo Unyareniye sana emreniwo kra Papa di sem mame 21:8 no Yo head di sem ete ya di onu baako chechemu ya enwotwe no ose na ehufuo ene wona anyi nie Odofo a wutie mi ebi esi Awurade beba
Awurade bɛba no aba yakɔ asɔre ya cha wo de ye ne wo pɛ me de me ho me na me de me ho ba ye ne me pɛ me wo kunu ma twem pona me na me tia ba me di musika me posi na chi na wo so e be duro de e be ba ba sama nan no wo hu ne ye kɔ me de me pɛ no me ye me na oh Jesus wonderful wo de ye ne wo pɛ oh Jesus na di odo ba ti asefo asase so na ba contact no oh ho treo Jesus na sa wo duru nanim na wo ye de wo ka wa ni sem na yi kirewa woni anu ye bi e because one na obetena ho no wa hwe wo enti anu ye bi na wo ma me koma me o say ene achiwadefo wonderful wo say achiwadefo ene achiwade e bom na eye adwumo ene ani ewu ene ewu ade anya adwumo oh Jesus ye ni etena nton na eye oh yes sankrofo ni nyina no ye ntie nko ne awudifo wonderful ye awudifo ne obi bopa ko ye we mame ko say we mame for wanu kura ko say obi kura abre na wasum nyame ye wo se for wanu ko say no kan ye wu ye to no so twantro to so oh ya da wani ayana de bi wo waje obi ade ya eye wo se wo bo hu mpaye me se ho akatua de wo be twa so oh Jesus di wo dua ye no be twa so aba di wo ya tie obi kura wo se wo nu hu a be twa de de hey wo be twa Jesus oro fo ma ne nya wadwene se wo ku obi oh yes na ma ye born again nya me de ache me eso ba wo be twa obi kura de ye se nya me ma ne afudie kura wo yigu ye bi mpo a mabie abana na wutwa ene wutinjini bebire Awurade te soro wo hwe oni nyina oh Jesus wonderful ene chiwade e boman ene ma yete ene iwade anya adwuma obi ye panyina emfa ne ho obi se ni nu emfa ne ho obi di twa wo nantini wo no beko obi ye de wo pe ba wo se di papa no so ni papa na he no so na me se wo de ebonyuma pa wo moden na wo de ni papa na no so papa no wo de ko ka ho enti ma na nya wadwin se de oni ni pedie ya ye wo ye aguta na Awurade hwe wa ha ma ne nkoma me ase ene enwamamofo wo se enwamamofo nyina ha ene awudifo ha ene abosonsonfo ha ene atrofo ene tro na ye adwuma bi obi hu ye obetra se akade de edutufo ene ye ikura adwuma ye na wo to asami ameto on the grofo to me do bi da me nya hwe nya me 22 years no how Jesus obi mu ami o me star me de ba na me bu anipa Jesus obi mu ami me nyi obi hwe da ena mitim baby na medwene me kura nipa ni hu me akura no ena msuru me kura me nti no na nipa ni mpo na e pa oh Jesus na we will see ya wo ja oh yes this woman we dey be namte wo de be say ya de be tinkrofo adie na me de me kura say kwadwa kura abla ma me no me se me de be ma wadia na ka se minizevu nshira na oh Jesus se nyame obi a wo yi wo ma ni nyame nshira no na wo say suro Awurade na akoma ne say ya Awurade dia ka mo tu wo de be fa soro enya adwuma baby wo de be fa bi enya adwuma amen aya na wuro fi se Bible so oni e be di akon adwuma ye yi wo mon krofo no kra ne e be di akon na me Awurade aka se wo be pagya me wo be ya me kase na there will be a time enipa be humi na age won nsam no etwentwen ne na ase a eya Awurade mo sa Jesus yes God wo de ka be hunti e be bem enti wo de Awurade de aka wo be bem enti na me se fa akoma no esi wo me Awurade oh yes na de Awurade aka fa wo na ti ya Jesus yes enhwe wo bi de wo je na wo de Awurade ka wo ha ma ne nkoma me o say ene o say wo nyina benya won chefa ewo otade a eja a edo fuade e na ti asefo asa asisu nyina no eja bi wo ho a e de etwa mi no mi no ye boni a ye ni nyina so wo motre ni ablabo no amfa oni pedie na nsi wo sa for ye ti ase ai tu hwe wo Awurade animu a na wo de di boni na chi na fa wo ni ye kan nyina di ho bi wo de wo te no ma bi afo terigi wo terigi area ho wo sole atukwei mi de me call area na wo de me tin se tukwei ye betu waduro na ya tu waduro what say wo bi wo de wo kra se wo moto na wo komia wo bi ye de wo kra de wo de amu obi kra na wo se no wo ko chichiri obi eduma na de bi akopete wo me se no nipa menene nam obi be fa wadamfo be fa so wo be pe wa se wo na wo ye nse wo eni be bi wo ye nse no di o be yi bia nipa na o be yi bia no so o be twa sign no o be ba na Awurade de wo kwa na Jesus
medofo a wo hwe me sankrofo ni nyina ye ba te asefo asase so ye boy abla bo sane ye pe ye di yakoma achi ewiase niema na ye pre edija niema na ye mfa nkona ye ba ye mfa hwe nko wo free asefo asase so bi kura wo mfa bi nko se de wo ba no sa na wo be kono anu na bi pre na ye bua no gu na enti ye nsuro nyame na ye ne ye pe no Wonderful Bible says, I'm profoundly na benya won chefa e wo jatade ni Jesus enti me do for say free wa kwan bone ho and the reverend Mrs. was say feature boma me ba say me ba be two amen na maka cho sa de bi e nya ne two ho a two ho awrade so be hu mo na de da wa koma so ya mo 2 Corinthians 5:10 ni ma me na me do for hwe number na e wo no afre na so na me say ka wo de o wi a medofo a wo hwe me e wa titi ni bencheye me to dodo me to ne rade de wo to wo chen bibia amen enti ne moje du mo fusale na katrema da ko twim no fa ho oni pedua si wasa for re ati ase oh Jesus wo pensia e rade obesira wo pe nkoso e rade obema nkoso oh yes sa wo te wo ho a abusuam mo de obi se abusuam mo de ndie ya mo fa wo kra nse di pansa wo de mo fa padlo kuntu so we be to me sorry tia oni amemle nso ntia se amemle so asade ni na enya adwuma me do for we we titi ni benche so nyame mu yi na nyame amfiri wo nsa na wo nyame a wo ade nyina na botre ni abrabo amen na to be yi ni ku Jesus na to ani hu ni ku Jesus enam nyame atemu wo Jesus na radi epa me no mi ria ye na tu Jesus nyane papa mane nkoma me Korinto mama etoso mienu ete ye num chechemu ayedu ose na etwa se ye nyina kopie fui ati asefo asase so ye ba ye no nyame ba wo se ni twa se ye nyina kopie Kristo atemu ye ba wiasi ye kopie wo Kristo atemu odwanenim na obia nya de onam nipadua so ye na obia nya de onam nipadua so ye papa oboni o se ne ye no me do fo wo tie mi Awurade ntina ni mu nchiro amen Awurade ba mbonye kese Awurade afra wo hwe mi ye reverend Mrs. Oseye fie champo Jesus baby abe ho Awurade afra wa santimantemu faade mamponte evitafo na chiri wa na me ka cho say bi days na bi mixed days no e brother bia na ye asori e po an matemase na ma ye counseling na ne kwasi ada so yatena ho na kwasi ada e be so ACP road Accra kwa benya no so Thursday e asori wo na kwasi ada e be me bara me ne mo ba ya asori me ne mo na e ba be so enti ni be bia wo hwe wo gramantemu me to me nsa afro problem e da wo so yare e da wo so ni aye koda na bia ade suwa basasi ade and Guasia Toma, and you must have I did be a this one for the Aswa. Would ye, Yadia be a downy pediama, was one of one pie uncle, made 2 minutes after the first yammy, and ACP road no so. And I didn't know France Messio, or how any problem in your Radibesio, Radia Jew free. You know, Radity as a phone go park found, Ninate me up him. Middle for him, Radin so on your case. I may far quenya way swung. Say na masi ye bi so for penyin bi anya ni ba bi ko na so for penyin na onya ni ba bi ko Awurade ya bless no e bi na wutie mi na nyame kra fa so am wa pa mo ye ugodu ho adwuma pen wa ye ugodu ho adwuma pen because o too good wa ye ugodu ho adwuma pen o too good ai so for penyin ye senior prophet James Kujo na your friend say Papa James 12 Apostle Church of Ghana. Baby, ebe hu ye papa. Sawaba. Papa James. Papa Awurade afa ne so aye niema bebre. Me kura me hu olumai more than 25 years ago. That time na me know say you. Obodefo ne se shana akodi papa ye ni bo mani mo se akoma e kura winti. Me fi obi antimi nyosh you. Na Awurade ba yija okese. Papa nya 100 years going krani adia wonte wani na wo ho no wote me voice a wo se afia Awurade be pejawo me wo so be nyiri o am se da nyiri se bi de me do fo wutie mi Awurade ato ne nsan frɛ na ko a nya me de ye nkwache ye kyerɛ ne be ni papa na wo tweda e bia na wonte baby e be ni papa na wo tweda ne ye Sawaba Adukrom block 33 plot M if we say 6 o'clock oko so for penny na free mo or for blachna a hokra na ye papa na wo twida nkra kom se be ye adwuma enkom se be ye adwuma because we di for
titi edifo na because papa we try 109 everybody in the dini esa wo hwe kra wo ye emle ko ya just 5 months ni o na everybody to le nsafre no it's na everybody de yen kwache yen ya ye papa James papa Hello. you could in now hello Good evening. Good evening. Me ba cho me love be na wa huma no si. Mpacho, Mr. Chef Mama picture me the number. Me ba cho me number no wa fresh no what me do. Number no wa fresh. Me number no wa fresh so erade won sira why. Na erade enya o kese de erade aka fa wo ma ne mrem. Oni be esi na safre eti ase. Ne dey bi eti erade tro ne safre ya yenya ba bia fa. Amen. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening, Mommy. Me ba show me no for be na wa homa isi. Mommy, me patro your friend is Sandra. Matthew, hey, Mommy Sandra. Mommy. Now what you say? Me patro Nyankopon di mo, Mommy. Me patro me free. Mommy. Mommy. Na mi chira pa. Onyo kesi nene asema waka no wa mama ni agi Amen. na wa mama hu te wiase ni agia obi na suma ye te wo fi ye ni osuma ye ni Amen. Sandra. Eradi sweet pa. Ne eradi mo amodi eche so a obetimi ni ejina wate. Na de eradi aka fa hu nyina emrem na da che eradi ba minu mienu anya ba bia afa. Hello. 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 Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Me dofu yate won kawai. Hello. Me dofu kasana yate won ka. Hello. Ahumane so are busy. Me no for wo hye me ne amebeka kire o sefa oni pedua si wo se afore ye ti ase etunya so ho emre ya ye be hello line is why busy hello me do for erade ntina ni mu nchiro ye wi a wo de ma number na da screen so ye mi a me number wo fre erade afuna wo benya me odo fu e na emre ye ba wo ye se mi amade nyina ete ye ntem mi amade nyina aka me ho mi amade nyina ba akopɛ enumrei erade na enam so ye ne ne ba ofrin kran ene oba beduru ye ene oba anade nyina ho ne be studio me mohye mi amade a na enumrei watia wo mame tie for mame kakra hello It's your via the phone now. Moment, you mammy, missing your mishram. Not the working no, and I am funny, Juma. Amen. You need that you open. Oh, yes. That ya, one, that unyami fee. Amen. I am Bomodiana, I am Kohubi. Amen. Sing a mishram. Amen. Said your old team minister, Madi Nanka, Madwa smart. Was what yet ye funina. Say a munuma pahomodin, Nadati Yakaya Niguswa, Yan Quagie, Edia Maya Cra. Make us say, na me chia brazi gayendi. Na me chia me bra. Edaya, Emmanuel Amankwa, Edula Hospital. Fly or Radin Shell. Na me chia Tabalifuina, me chia will be a Anora, me chia Anora. Ha, na yas a bedroom the bombem. Anora. Blazige, a Radin Shell near Gusiafonina, Star Johnson. Yendi, Michia will be a Michia Tabalifuina, or tea reading. Any baby I wash me, maybe one affair ye. Michia will be a Michia also I was shaming. Miss Lena, me move on board. Say, Radimount Tim found the Pedrians was out for me at Tiazi. I, Tumia, and Mary Radin. And on the phone says, CMO, Jesus, Ampara, CMO, Ampara, Jimmy Free, Sasana,
nya we sunu maka amomole Canada nyame de yen kwache ya me mi sister mi di na chi di mama abrefi ni kru e di kofi nyam ono so na be di e chi radiator nsa afre na chi ba radiator nsa afre na emre de be na e de na etu mpem e wa amomole orofo a wo hwe me ye be de dan ho a ba be sie no e wa adonfe adofo nyinafo odom be odom na china so wo me chame so for James na wotwida odofo e me se adifo na ekosia wo adifo because one adifo almost what year adwuma 100 years e mo benya 109 no 5 months when what they talk for mo what year adwuma ne che enti e kira kwa na wotwida wo defo adi be hwa ade e wo sawaba kuma se sawaba eya o na obi hu se nyame ye adwuma nyame krofo aye adwuma na che no nyame to ne nsafre wo ma ensenche ni si ekire ebi na wo tie na wo go da sabo ba ne wo mle bi etwem erade fa ne so ma wo ye nhyira erade fa ne so ba nipa bebra wo erade to ne nsafre na ko bi a wo nte sofu James a wo ni masawaba odofo bra nyame bo etna ne yefo odo mebu odom ye ni ba pa na wo twida fo odo mebu odom erade nti na ni mu nhyira amen no anya o kase ko bi so ba kase pa amen oja chia wife me fa kwanyo so atia meyere oba pa bravo ene me ma me nwana mu na buso yin ene ma so na ma ga yin aso ko punchi so bibia e wo Yesu di amen amen gadelia chia wife Elizabeth Boatin maybe o biara me se o hwe me anadwi me chia na abusia ne nkwada nyina amen ma adwa wan so na abetia no nsumi chia madofo me mama no me papa no eni kumasefo ni nkrafo nyina amen ma adwa so chia obi afa fara so e mama me chia so pani Reverend Albesaki couple amen na madofo nyina na mama ababa wa bi onfa we ni agro kra me ba ofre me mehwe mu na chia na mama class me dono friend na nature men fi awon tawdodo erade so do ba e fi ani pedua isi wo ma Kristo yi na erade pie na ni monyamu a meni mienu anya yiraba erade Israel na wonya okese kofim so be kese pa ma tawia sese wakodi oti reje ketekrache me chia ketekrache fo nyina ye so me odofo bebre na fresh scientimi anfa ene ye ho adura ne se ye te ho everybody isu nyina mu na erade ba yenya ba bia afa ama ye kra Sumnyame ma okra sumnyame sumnyame oni adofwe sumnyame onyame sumnyame sumnyame nyame sumnyame ojiri ne sumnyame onyame sumnyame